Sekira od drveta, metala ili papira? U ovom tutorijalu pokazat ću vam zanimljiv trik kako da bacite neku teksturu na bilo koji objekat u par laganih koraka, bilo da je u pitanju metal, papir ili drvo. Bukvalno ćemo obući neki objekat. Naravno, kao i uvijek, koristit ćemo BenQ PD3200U monitor kako bi sve teklo fluidno, a detalji bili što jasniji. A to je za svaki rad na računaru, a pogotovo u Photoshopu, jednostavno alfa i omega. Prvo nam treba neki znak, može to biti bilo šta što pronađete, na primjer logotip ili neki simbol. Mi ćemo se držati sekire, do duše 3D varijante koju sam napravio i to putem Photoshopa, a pokazat ću vam taj dodatak obavezno, spašava vas pogotovo ako želite brz 3D objekat iz mesta, a također se može i korigovati. Sve je u paketu, obožavam ovaj program. Uglavnom, uzimamo tu sliku i stavljamo je na prazan layer. Sljedeće što treba da uradimo jeste da se bacimo u potragu za finim fotkama sa teksturom, evo na primjer počet ćemo sa metalom. Tražimo neku odgovarajuću fotografiju, čisto da ima što više elemenata poput tog rebotina ili nekih drugih oštećenja. Kada nađemo onu koja nam odgovara, skinemo je i otvorimo je u Photoshopu. Postavimo logotip gde nam treba i prebacimo ovaj metalni layer tako što odaberemo sve na Ctrl+A, kopiramo na Ctrl+C i zalepimo na Ctrl+V u prozor sa sekirom. Postavimo metalni layer iznad sekire i putem opcije Ctrl+T i Shift+T smanjimo, odnosno povećamo layer sa teksturom onoliko koliko želimo. Kako bismo znali koliko treba da pokrijemo naš objekat uz neku teksturu, smanjit ćemo vidljivost uz opacity funkciju sa desne strane, tik iznad liste layera. Ne morate da namještate vrednosti puno, bitno nam je da vidimo gde nam je objekat. Prethodno namestimo layer sa teksturom, čisto da odaberemo njen najbolji deo. Također možemo transformisati objekat uz dodatne opcije poput Skew ili Distort koje nam se nalaze na opciji Edit Transform. Opet ćemo uzeti da blago namestimo teksturu kako bi pravilno nalegla na objekat, mada ovo ne morate uvek raditi. Ovo važi isključivo ako je objekat pod nekim uglom pa da i sam materijal bude u istom. Opacity vraćamo na normalu, odnosno 100% i sada počinjemo sa spajanjem layera, te će ovaj objekat poprimiti ono što je iznad njega. Uključit ćemo blending modove, jednostavno odaberemo onaj koji nam odgovara i dodatno ga podešavamo jer ne možemo iz prve dobiti pravilno spajanje. Objasnit ću vam to u sekundi. Sada jednostavno nađemo ono spajanje koje nam odgovara, ali ono što sam ranije uvijek koristio za neke fan artove, bar kad sam radio, jeste multiply ili overlay. Mada proverite koji vama više odgovara iskreno. Ovdje sam iskoristio opciju overlay i sada hoću da uklonim višak materijala oko samog objekta. Pritiskom na Ctrl plus levi klik miša trebalo bi da vam se pojavi ikona sa posebnom selekcijom gdje će samo taj layer biti označen. Pritisnemo na taj layer, odnosno na sekiru, i taj layer će biti markiran. Nakon toga bukvalno ćemo izvrnuti selekciju uz opciju iz menija Select pa Inverse. Sada, nam je potrebno da metalni layer bude isečen, stoga jednostavno kliknemo na njega, a selekcija i dalje obuhvata sve iza sekire. Nakon toga kliknemo na Ctrl+X. Sada je layer sa metalom iste veličine kao sekira ispod njega, a ostatak layera je eliminisan. Međutim, sada treba da ih blago korigujemo kako bi emblem sa sekirom izgledao kao da je od metala. Idemo na opciju Brightness Contrast kako bismo povećali ili smanjili elemente na metalnom layeru i ovo se naravno radi po vašem izboru, odnosno koliko vam odgovara. Nakon toga i ovakav layer opet podešavamo uz opacity funkciju. Ovo je otprilike najbrži način da dobijete neku formu teksturisanog objekta, mada ako neko zna bolji način slobodno pišite u komentarima. Nakon toga možemo uzeti teksturu, na primjer drveta ili pak zgužvanog papira i jednostavno primjenimo iste tehnike koje smo koristili sa metalnim layerom. U principu glavna caka je eksperimentisanje, tako da ako vam pak i ne ispadne onako kako ste zamislili prvi put, nije problem. Menjajte funkcije onako kako vama odgovara i sigurni smo da će vam uspjeti. Ako vam se dopao ovakav tutorial, slobodno napišite u komentarima šta biste želeli u sljedećem tutorijalu, a mi ćemo se potruditi da vam u kratkim crtama sve objasnimo. Naravno, veliko hvala BenQ koji je pomogao prilikom kreiranja ovog tutoriala kako objekat ispao onako kako smo ga originalno zamislili. Vidimo se u sljedećem klipu.